Halo Bayap Song, hai halam sobo notice local boy YouTube channel lo. Tong ni bas kamu tong gang senjit. Hakai nuru jotto no kaham tong mana hanai tai. Naru ni hamjang mate support bay ang mo bell line no kaham no tonggo. Hangga Bayap Song tini ni video bell line nangkok mane abon bagai nong no sanai video no kitcha pano skip ta khai jitai paya sak nanya ne bagai. Karon no skip khanya ke video no kaham ge buji manggalat. Hingga tini ni video channel sekang nong no sanai norok ani channel lo pulang itu hangga ani channel lo subscribe khai di tai video no sajak like khai di tai nong ni gana gini ni borok no share khai di tam ni mal borok bo sai mana nanggo hangga Bayap Song tini ni video hangga omti si je kaisa kaisa chin borok tak phono poito saya ko hai ke ba wan sugi maya ko je YouTube ni bising tei rangaji mano kokrong no chin borok kitcha pano poito sai maya ko jara saiman rong to saiman ko ঠিক আছে maximum no hai pano saiman ya ko angka kokrong nang tini tini sukro bu sai kenar nai ku bu jai ereng da YouTube ni bising tei rangaji man kokrong hangga Bayap Song okok kubunyo YouTube ni bising tei rangaji mano karon jora selai jago tangmong selai jago rangaji nani sistem bo selai jago agini jora tamon nai samong semaya samong khlai batam khlai bunyi alsoanya ni tam nai bunyi lebar khanya ni am thike simi rangaji mano tabok kintu jottoni yagon mobile tongo mobile ni bising tei tabok nang icha khlai kan rangaji mano bahi ka rangaji nai YouTube video upload khlai eba keba Facebook nang page namai eba ko Instagram reels ro khlai omtui hege podre pod khlai nai nang mobile ni bising tei rangaji man hingga tinang YouTube ni kok sanai Facebook tei Instagram ro kok saya YouTube bahe ka rangaji nai video dama baja rang manai oma hege boi no ke video daunnya nang rang manai bahe ke manai kangke agi hingge to nang video rekha upload khekino indo advertise phaina chek abo bisia 8-10 bosor na age ne ko kintu abo kangke borok bangkha smartphone punya bangkha amaga YouTube song kaisa rules nam kata mane rules nang jodi YouTube channel khaike hangka ni channel 1 bosor ni bisingo 1k subscriber ba 1000 subscriber tublo nangnai tei 4000 ghonta views ini video na jana nangnai oma hai khalai man kaise nang ini channel lo monetize khalai mane ba nang horoksa YouTube ni membership nangai ni nono YouTube song verify khaine এক বছর বিসিঙ্গ নং যে বংনে যে নাংমানি যে 1k 1000 সাবস্ক্রাইবার বা 4000 ঘন্টা ভিউজ তুই মে একে নন ইউটিউব সং মেম্বারশিপ রিয়া বা লাইসেন্স রিয়া নং যখন এক বছর নি বিসিঙ্গ ও যে 1000 সাবস্ক্রাইবার তাই 4000 ঘন্টা ভিউজ তুই মান খাঙ্গে নন ইউটিউব সং নি চ্যানেল লো অ্যাডভার্টাইজ রানানি চ্যাংসি নাই গনি চ্যানেল লো অ্যাডভার্টাইজ ফাইকেছে নং রাং মানাই বাহিকে মানাই বসুক মানাই अब बेबां नांगं तीन सेकेन्ड नाय हिंगा के बसुक माना हिंगा के चैनल तो YouTube संगनि कयेकटा कैटेगरी चैनल दङ नों बबे चैनल खायनाय ब्लगिंग दा खायनाय एंटरटेनमेंट चैनल दा खायनाय नाकि एजुकेशनल चैनल दा खायनाय ना टेक्निकल चैनल दा खायनाय के बो चैनल लो वैल्यू गोबां एडभार्टाइज थांगां के टेक्निकल ताय एजुकेशनल मो हाय चैनल लगो तामनाय वैल्यू गोबां नि एडभार्टाइज थांगो ब्लगिंग তাই কমেডি অমতি রকম মোটামুটি নরমাল ফেউ তেনকে আং যতন এভারেজ খাইনাই তিনি নং সাইখনা নাই যতন এভারেজ খাই জানা থাকা আংকে নিনি চ্যানেল যদি ন কাইসা ভিডিও 1000 ভিউজ ওংখা হাঙ্গাংকে নিনি চ্যানেল মিনিমাম 30 থেকে 35 টাকা ইন্ডিয়ান রাং নং আজি মানাই অম হাইকেন যদি 1000 30 থেকে 35 টাকা হাজারিয়া 1000 ভিউজ যদি 30 থেকে 35 টাকা রাংমান খানকে নং 1 লাখ বসুক মানাই আবার নং হিসাব খাইনি জিদে অমনি হিসাবই ন তাবুনি নি চ্যানেল যেসুক ভিউজ ফায়ো যেসুক কোটি ফায়ো নেনে নি যেসুক লাখ ভিউজ ফায়ো যেসুক কোটি ফায়ো আবনি হিসাব খাইনি নি রাং ফাইনি তাবু নং 1 কোটি ভিউজ থেকে নিন মিনিমাম লাখ হাইরো ইনকাম যদি নি 10000 মাসে যদি 10000 ভিউজ ফাইকে বা 10000 হিসাব ফাইবে সময় 350 টাকা 350 আমার হেরো ইনকাম নাই তাবো আপনি ইনথানি আমার বাগিনা ইউটিউব নি ইনকাম আনলিমিটেড নংর
इच्छा के लाख बाजी मानो कोटी बाजी ना कौन बेपार या नहीं व्यूज नहीं ऊपर से और डिपेंड खाई गंगे हम बाकी ना चीनी इंडिया होनो तो कैसा कैसा 1 कोटी 1.5 कोटी रंगाजी तो सुधु यूट्यूब वीडियो आं इंडिया नि कौन सलाह चीनी प्रासानी बिशुंगोस ताऊ लाख नि बार आजी नहीं तो पाइथा गमनो सानाय चीनी जरा ती प्रासा बसंनि बररक ताबुक फानो नतुन यागोन मोबाइल तो तंगो नांगनुन या गेम थंगै बा भिडियो नायै डाटा मागानां रहया कारै बनिरो राबा ड्रामानो फानो भिडियो चागै जदि नङाबनो कायसा यूट्यूब चैनल खालाय खुलुके एकदिनो निबो मनिटाइज नाय आ राबा ड्राइव फनमाबनो आबो बाबेनो नों इनकाम खालाय माने आमबागिनो आं कयनाय नरं जतनो यागोनो सै एंड्रॉइड मोबाइल तंगो हुके कायसा यूट्यूब चैनल खुलुगै भिडियो अपलोड खायनाले ताम तंगबा हेदिबा हमन बागै आं कयनाय नरं जतनो जरा स्मार्टफोन यूज खायनाय रक नरं जतनो आं कयो जतनो कायसा यूट्यूब चैनल खुलुगै तै जानि जा जे मानमानि फेबारो बुइने भिडियो न अपलोड ताखाय निजिनि कैमरा बाय चागै निजिनो वॉइस रेकॉर्ड खाय निजिनो थामने लगे अमाहिके सनामदे बुइनि भिडियो नों अपलोड खायखांके अबखिनि चैनल बंद दंनाय कॉपीराइट स्ट्राइक जाके 3टा कॉपीराइट स्ट्राइक जाके न चैनल ऑफ होई खानाय ऑटोमेटिक ऑफ होई खानाय आबन बागिनो निजिनि टैलेंट न फुनुगदि जे कुन धरने नों फुनुमान ब्लॉग खायदि नों तिनि बेंता फुनुग सासे दिन चैनल वायरल नाय अब नों तिनि भिडियो अपलोड खायगोन खानानो वायरल आबा हेबया नोंरो कंटिन्यू आंनो साका लास्ट आनि थानाय भिडियो जे यूट्यूब नों सामं खायना फायके कंटिन्यू नों 6 मास থেকে 1 বছরলে नोंरो भिडियो अपलोड खायना नांनाय आबनि परे से नों नि चैनल मनिटाइज एमन जे नों सालसाबायनो खालायनाय मनिटाइज आबा हायखौ कयके 1 मास नि खालाय नों मिनिमाम 1 বছর रमिनि अरफाय 1 বছরनि परे नों इनकाम मानाय अमंखा आं बुनिनो रिसार्च खाय नोंनो ग्यारान्टी दिन साव नों जदि कंटिन्यू सालो कायसा का भिडियो अपलोड खालाय थांका हंके 1 বছরनि परे नों अरो इनकाम मानाय आबो मक्कमो मानाय बे अमाहायनो तेबो काहाम कक खाना बागै तेबो काहाम कक सिनामो संखे आन चैनल सब्सक्राइब खायदि आं तेबो काहाम बाहिगे चिनि बरक रांगा जिनाय अमाहायरक न तुइ तेबो आं भिडियो सामनाय आबन बागै नरक आन चैनल सब्सक्राइब खायदि ताइ भिडियो जाजाका लाइक खायदि दिनि भिडियो आरो मथा सिनाय तनो न